Yan, so hello guys, dito kami sa La Marcas Resort. So ito po, pasok tayo. Pasok tayo. Yan. Ito po. Ito yung pambata nila, 3 feet. At ito yung mga cottage. Yan. 200 pesos po yung cottage. Yan. And then, yan, ito pa po. Cottage. Yan. Kinabi. Ha? Swim na. Ha? What? What? What dirty? A little bit. Ah, a little bit. I see a rock. Oh my. Dirty. Ang dami kasi naligo kahapon. Ah, ew. What? That one. Hmm. It's a bug. A bug. It's a bug, dude. Patanggal natin. O, doon ka muna. There, you look there. There. Here. That is Daddy Falls. Ay. Hold ka, hold. Hold ah. Hold. Here. O, here na lang. Here. Ay! O, dyan ka. O, dyan ka. O, dyan ka. Ano dyan mo? O, dali. Sit down dyan. O, dyan ka lang ha. O, yan na. Okay? Okay? O, sige. Okay? Doon ka sa babaw.